सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल चलना अरे सर का मौका है ओ जाने वाले सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। खुदा तुझको रखे रोके वाले सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। दुश्मन दम में न आना तुमने देखे चंद्राने वाले सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल وأنت ساكن فيه لقاء بقي الجود والكرم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب وزارات روح وزارات سلام بذات محمد عليه السلام بوامر دی جانو دلم صبح شام عليك صلاة عليك عليك سلام يا حياة النبي يوم مدفع يا حياة تاج النوايا حياة برز الشفايا حياة برز السعادة يا حياة الحاجة روايا حياة صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। يا إلهي رحم فرما مصطفى के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कारबलाए शहीद करबला के वास्ते। या इलाही जो नेक दुआएं हम तुझसे करें कुदसियों के लफ्ज़ आमीन रब्बना का साथ हो। या इलाही जब रज़ा इस खाइस जमात के अरवाह खाबे गिरा से सर उठाता साथ हो। अल्लाहुम्मा दुआ मिन्ना व मिनका इजाबा हज़ा जुहूद मिन्ना व अलैका नुमलान ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही